Bawah ni pun karbon. Celah ni pun karbon. Lawa kan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Okay, so untuk video kali ni aku nak pergi ke PAVILION PAVILION Bukit Jalil. Bukan nak pergi OOT, bukan. So tujuan video kita hari ni, kita nak pergi PAVILION untuk satu acara ataupun satu event lah. Satu event yang diorganize oleh pihak Honda Malaysia. So event apa? Tunggu sampai ujung video geng. Alright. Okay. So aku rasa tanpa membuang masa lagi, jom lah kita jumpa terus lah dekat PAVILION Bukit Jalil. Okay. Sebab aku nak jimat bateri ni, lupa bawa bateri lebih. Okay, bye. 1 hour later. Okay, so sekarang kita dah sampai dekat area Stadium Bukit Jalil ni. Stadium okey tadi. Lepas tu aku tak tahu jalan sebenarnya ni, aku pakai tam ni. Tadi tengok map, lepas tu hafal-hafal gitu je. Harap-harap betul lah. Ada kiri, ada kiri. Kiri ya kot. Tu tak ingat babe. Kiri, betul kanan. Kena berhenti kak. Bruh. 2 very boring minutes later. Okey geng, dah sampai. Belum mengawi vlog. So dah sampai So tempat dia dekat luar, outdoor. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love. Yuki tu dia pegang. Apa? Macam mana? The taste can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change. Play the game that we say. I need a break. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Face on when I chase like that, yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me, come out with none. Cause I'm so done, you had your fun, and now you're gonna face time. Okay, so sekarang kita berada dekat Honda Big Wing dekat PAVILION Bukit Jalil. So event ni berlangsung sampai hari Ahad. So boleh datang ke sini untuk tengok motor dan juga ada test ride lah. Okay. So ini adalah special, orang kata special ni lah, orang panggil apa, model lah, RC113 ni. Katanya spek racing untuk track sahaja, tapi aku tak pasti sama ada dia masuk Malaysia ataupun tidak. Tapi tengok lah kan. Tengok sini fully carbon Tengok depan ni pun carbon. Banyak yang tempat dia carbon kan. Swing arm dia carbon. Dia punya cover swing arm tu carbon. Bawah ni pun carbon. Celah ni pun carbon. Lawa kan. Tengok lah, dia punya carbon. Tayar dia pun besar sangat.
Ini model tak masuk Malaysia lah. So kalau nak tahu lebih lanjut, scan kat sini. Okay. Lawa geng. Bruh. So dekat sini banyak model-model yang disediakan oleh Honda. Cuma ada 1-2 model yang tak ada. Kalau sini motor besar 1000cc, tu CBR 600cc, skuter. Aku rasa ni Forza kot. Tak silap aku lah, ni Forza ni. Betul, Forza Pure Prestige 300cc. Tak silap aku lah. Aku pun tak pasti lah. Forza. Skuter pun ada. And then ni skuter adventure SADV Africa Twin. Ni yang baru ni. Ni pun ada, ni adventure Sport Africa Twin lah. Lawa geng. So aku buat round ni, aku tak mau buat review lah satu-satu, penat geng. Bruh. Nice bike, nice event. Kat sini ada CBR 250RR. Ini model baru lah. Dia punya color baru, dia punya livery baru, sport rim hitam. Okay. Ni design baru dek. Tu lah livery baru kan. Kalau yang lama kat rim. Komen orang tak suka body frame merah. Betul. And then rim pun rim kali hitam. So dia datang ke polo dulu tak ada cerita. Bruh. Oh gila, sedap weh. Feeling man.